هلو لي زامي، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيري. هاد لا سيري خصصتها بالنسبه لي فيديو ديال لا كلاس بريبا اللي بغاو يقراو لا ماتيير ديال لانفورماتيك، وبالنسبه لاي واحد بغا يقرا بيتون. الوغ باش غادي نخدمو، انا غادي نبقى نشرح لكم دروس فيديو، وغادي ندير كل درس غندير له فيديو بوحدو، و ابري غادي نبارطاجي معكم. غتلقاو في صندوق الوصف غتلقاو هاد الكور باش تامبريمي ولا باش تامبريمي، و دو ميم غتلقاو لي زانيكس ولا اي حاجه غادي تلقاوها، ولا لي بي دي اي حاجه غنخدموا بها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. يلا نبداو على بركه الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على لا ستركتور دان اورديناتور. هذا الدرس غادي يكون غير تسخينات باش نبداو ان شاء الله. Alors, c'est quoi un ordinateur? Un ordinateur est l'ensemble des moyens logiciels et matériels nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs. Alors, عندنا اي système informatique كيكونوا فيه deux parties, partie logicielle و partie matérielle. Donc شديتو هادي اي ordinateur راه فيه deux parties, partie logicielle software ou partie matérielle hardware. Les termes matériel et logiciel correspondent aux expressions hardware et software. يعني matériel كنقولوا ليه hardware بالفرنسي et بالانجلي, و logiciel كنقول لها software بالانجلي. D'abord, nous les composants matériels d'un ordinateur. Le schéma fonctionnel simplifié. Donc, un ordinateur, on peut résumer le schéma fonctionnel simplifié représentant la structure d'un ordinateur est donné à la figure suivante. Oui. Donc, faire la figure, on va dire un ordinateur qui connaît les unités d'entrée, l'unité centrale, les unités de sortie et les unités de stockage. Ou l'unité centrale qui confie à unité centrale de traitement ou qui confie à la mémoire centrale. Donc هادشي pour le moment راه مفهوم. دابا ندوزو نشرحو كل وحده بوحدها. شنو هي l'unité centrale de traitement? L'unité centrale de traitement est le centre de calcul et de contrôle d'un ordinateur. يعني في l'unité centrale de traitement تكون اي حاجه تكون calcul le contrôle, يعني اي حاجه كاينه في l'ordinateur كدوز من هذاك le centre, l'unité centrale de traitement. Elle est matérialisée physiquement par un circuit électronique appelé microprocesseur. هي اللي تكون فيها الميكروبروسيسور, هو اللي كيدير الكالكول, كيحسب كلشي كيدير. Alors, le microprocesseur est caractérisé par sa marque, qui caractérise la marque ديالو. يقدر يكون انتل, يقدر يكون AMD, يقدر يكون سيريكس, يقدر يكون موتورولا, يقدر يكون IBM. و la fréquence d'horloge ديالو. شنو هي la fréquence d'horloge? هو le nombre de l'opération que le microprocesseur peut effectuer en une seconde. هو le nombre des opérations اللي يقدر يدير لينا الميكروبروسيسور في ثانيه وحده. Actuellement, elle atteint quelques gigahertz. Alors, le microprocesseur permet de... شنو يخلينا نديرو le microprocesseur? كيخلينا effectuer des opérations arithmétiques et logiques, qui dit l'addition, la soustraction, la division, des comparaisons, qui dit les opérations arithmétiques et logiques de l'ordinateur. Et aussi, il nous permet de contrôler les différents composants de l'ordinateur. هو اللي كيكونترولي لنا les composants ديال l'entrée, ديال sortie, ديال stockage, ديال كلشي. Donc فهمنا le microprocesseur, فهمنا الدور ديالو, فهمنا les caractéristiques ديالو. دابا ندوزو la mémoire centrale. La mémoire centrale هي هذه اللي كاينه مع هاد البلوك ديال l'unité centrale. Alors la mémoire centrale d'un ordinateur est séparée en deux sections. Il y a deux sections. Il y a la mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire vive, il y a la RAM. Ou là, on dit la Random Access Memory. Qu'est-ce que la RAM? Il y a la mémoire de travail de l'ordinateur.
هي لا ميموار فاش يكون خدام لورديناتور كتكون عنده واحد لا ميموار vive هي la RAM li c'est dans cette mémoire que sont chargés et exécutés tous les programmes. Elle est accessible en lecture et en écriture. يعني في هاد لا ميموار كيتيكزيكوتاو كاع لي بروغرام يعني اي بروغرام بغا اكزيكوتي لورديناتور كيحطها في هاد لا رام يعني elle est accessible كنكتبوا فيها وكنقراو منها يعني هاد لا رام راه كنقدروا نكتبوا فيها ونقدروا نقراو منها. علاش كنسميو لا ميموار فيف et dite volatile علاش car elle perd les informations lorsqu'on éteint ou on redémarre l'ordinateur. يعني une fois كيطفى البيسي ولا كنديروا لي روديماري كلشي كيتمسح يعني كاع داكشي اللي كاين في لا رام كيتمسح. دابا ندوزو لا ميموار مورت ROM read only memory. La ROM comporte des données accessibles en lecture seulement يعني نقدروا غير نقراو منها ما نقدروش نكتبوا فيها. Elle conserve les informations de démarrage de l'ordinateur كيكونوا فيها les informations de démarrage ديال l'ordinateur يعني اصلا هي باش كيديماري l'ordinateur كيكون فيه واحد les informations هي كتعاونو باش يديماري l'ordinateur et les procédures d'entrée sortie. La mémoire morte est dite non volatile. علاش هي non volatile car elle conserve يعني كتحتفظ بلي زانفورماسيون même si l'ordinateur est éteint واخا l'ordinateur راه طافي ولا درنا لي روديماري كيبقاو فيه هذيك لي زانفورماسيون. الوغ دابا باش نعاودوا واحد الاعاده كاين عندنا لا ميموار سنترال. لا ميموار سنترال كاينين فيها دو كاينه لا ميموار فيف لا الرام وكاينه لا ميموار مورت الروم. لا رام ما كنقولوا ليها فولاتيل حيت كيمشيو كاع لي زانفورماسيون اللي كاينين فيها هي اللي كتعاوننا باش اي حاجه بغا اكزيكوتيها لورديناتور كيحط داك لي دوني وداكشي كيحطوا فيها. بالنسبه لا ميموار مورت روم هي الى اكسيسيبل غير في لا ليكتور يعني ما عندناش الحق نبدلو فيها ولا نسجلو فيها ولا نديرو حيت هي ديجا فيها واحد لي دوني كيعاونوا لورديناتور باش يشعلوا ولا باش يطفوا. داكشي باش كنسميوها نون فولاتيل. دابا ندوزو لي زونيتي دو ستوكاج. Les unités de stockage كاينين بزاف les unités de stockage. Il existe plusieurs types de périphériques de stockage dont les plus courants sont ولكن حنا هنا غنذكروا غير les plus courants. Les unités de stockage magnétique qui sont des mémoires auxiliaires qui conservent les informations de manière quasi permanente comme les disquettes de capacité يقدر يكون فيهم 1.44 mégaoctets. Les disques durs peuvent contenir plusieurs gigas ودابا راه كاين لي تيرا et les bandes magnétiques. Les unités de stockage optique. La lecture est assurée grâce à un faisceau laser, comme les CD-ROM, les DVD. La capacité d'un CD-ROM تقدر تكون 650 mégaoctets, 700 mégaoctets, alors qu'un DVD peut contenir plusieurs gigaoctets. Donc c'est bon. L'USB هو واحد le support très fiable et très pratique qui s'utilise comme un lecteur de disque externe. Sa capacité est de l'ordre de 256 mégaoctets, 512 mégaoctets. ودابا راه ولاو دي بليزيور جيجا اوكتي اكطوالمون. هانتوما هنا كتشوفوا عندنا ديسكيت عندنا سي دي روم عندنا ديسك دور عندنا كلي اس بي عندنا كارت ميموار. Alors d'abord nous les périphériques d'entrée sortie. Un périphérique est un composant de matériel informatique assurant les communications de l'ordinateur avec le monde extérieur. يعني périphérique هو واحد لو كومبوزون ماتيريال انفورماتيك شنو كيخلينا ناسيوريو لي كومونيكاسيون ما بين l'ordinateur ديالنا et le monde extérieur. En distingue en particulier عندنا جوج الانواع ديال لي périphériques. كاين لي périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. نبداو بلي périphériques d'entrée. هاد لي périphériques permettent à l'utilisateur d'entrer كيخليونا ندخلو les données des commandes ou bien des programmes وهادو qui seront gérés par l'unité centrale. يعني كيخليونا ندخلو des commandes des données des programmes اللي غادي تريطاو باشنو بالunité centrale. Comme exemple عندنا clavier, souris, manette de jeu et scanner. D'abord ندوزو les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie permettent à l'utilisateur de visualiser les résultats des calculs ou des manipulations de données effectuées par l'ordinateur.
يعني هاد لي بيريفيريك كيخليو لوتيليزاتور يشوف لو ريزولتا ديال هادوك لي مانيبيولاسيون وهداك لو تريتمون اللي كيدار بلورديناتور و بيان سور بلونيتي سونطرال. كوم اكزومبل عندنا اكرون امبريمونت اي هوت بارلور. l'écran كتافيشي لينا ليماج، لامبريمونت كتامبريمي لينا لوراق مثلا كتبنا شي حاجه وكتامبريما، هوت بارلور كاين شي صون بغينا نطلقوه ولا شي حاجه مهم comme ça. Remarque, certains périphériques permettent des communications bidirectionnelles entre l'ordinateur et le monde extérieur. On parle alors des périphériques d'entrée-sortie. Alors كاينين des périphériques اللي فيهم l'entrée ou فيهم sortie. On peut citer en particulier مثلا le lecteur de disquette, le graveur de CD ou bien le DVD ou le modem. هادو كيتسماو des périphériques d'entrée et sortie يعني كيدخلوا وكيخرجوا. دابا ندوزو les interfaces d'entrée sortie. شنو هي l'interface d'entrée sortie؟ L'interface d'entrée sortie, c'est une interface peut-être un port, canal ou spécialisé dans la gestion d'un certain périphérique. Elle s'appelle carte d'extension comme une carte vidéo ou bien une carte son. Donc les interfaces d'entrée sortie هما دوك les interfaces اللي كندخلو فيهم USB ديالنا ولا لا سوري ديالنا ولا un port d'entrée sortie peut être de type يقدر يكون de type série، يقدر يكون parallèle، يقدر يكون USB ولا يقدر يكون HDMI. بالنسبة لهذا assemblage des composants، c'est sur la carte mère que sont placés le processeur, la mémoire vive et les cartes d'extension. Donc عندنا في la carte mère ديالنا كنحط كيكون le processeur وكتكون la mémoire vive وكيكونوا les cartes d'extension اللي هضرنا عليهم دابا. Les connecteurs de la carte mère sont destinés à y insérer des cartes d'extension de différents types. Alors les connecteurs de la carte mère كاينين فيهم نقدروا ندخلوا بزاف لي كارت ديكستونسيون ديال لي ديفيرون تيب. تقدر تكون هاد ISA destinée à la connexion des anciennes cartes d'extension. PCI de couleur blanche, elles sont destinées à connecter les cartes d'extension récentes comme la carte réseau, une carte modem ou une carte d'acquisition d'images. AGP permet de gérer les flux très importants de données graphiques. Il est spécifiquement destiné à la connexion de la carte graphique ou la carte vidéo. PCIX, c'est une évolution du bus PCI standard développé pour le serveur conjointement par IBI, Compaq, HP et Intel. PCI Express, sorti depuis 2004, destiné à remplacer les bus AGP, carte graphique et PCI pour les autres périphériques. عندنا هنا واحد لو بيتي اكزرسيس، ça sert à rien نخدمو حيت ساهل، حيت هو قال لك اصلا كلاسي لي زورديناتور suivant par ordre croissant de performance. يعني باينه performance غتشوفوا عندنا سي بي يو، عندنا لا رام، عندنا ديسك دور، وغنشوفوا لي كاركتيرستيك اللي كبيره ونرتبوهم. دونك سي با لا بين نخدموه. دابا ندوزو لي لوجيسيال. Bien sûr, sans logiciel, l'ordinateur ne serait qu'une boîte sans utilité. بلا logiciel راه عندنا غير سميتو الماتيريال شنو ما sans utilité. الماتيريال بوحدو يعني خصو logiciel باش يخدم. دابا شنو هي لا ديفينيسيون ديال logiciel؟ Un logiciel est un ensemble de programmes relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information. Il existe deux catégories de logiciels. كاينين les logiciels de base et le logiciel d'application. Donc فهمتوا معايا شنو هو un logiciel؟ هو واحد المجموعه ديال لي بروغرام اللي كيخليو لينا نديرو لو فونكسيونمون ديال واحد لونسومبل ديال تريتمون ديال لانفورماسيون. كاينين دو تيب، كاين لي لوجيسيال دو باز et les logiciels d'application. شنو هما les logiciels de base؟ هما اللي كنسميوهم système d'exploitation. Un système d'exploitation ou un ensemble de programmes permettent l'exploitation de toutes les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur. يعني
سيستم ديكسبلوطاسيون هو واحد مجموعه ديال لي بروغرام اللي كيخليونا نديرو ليكسبلوطاسيون ديال كاع لي ريسورس ماتيريال اي لوجيسيال ديال الاورديناتور اللي هو اللي كيتحكم في كلشي مثلا ام اس دوس لينكس ويندوز ماك اوس اي اندرويد بحال ويندوز مثلا لا ماجوريتي دابا يكون عندهم الويندوز شنو هما لي فونكسيون برينسيبال دان سيستم ديكسبلوطاسيون Donc le système d'exploitation offre les tâches suivantes. أولاً هو واحد l'interface entre l'homme et la machine كيمكننا أننا نجيريو la mémoire نجيريو l'utilisation ديال le processeur entre les différents processus programmes en cours d'exécution وكيالوي لينا les ressources matérielles et logiciel pour satisfaire les besoins des programmes d'application. Aussi, il permet de gérer les comptes des utilisateurs, etc. كاين بزاف هادو هما les principaux. دابا ندوزو les logiciels d'application. Un logiciel d'application هو واحد l'ensemble de programmes permettant de traiter les tâches particulières et utiles. Il fonctionne en présence d'un système d'exploitation. يعني لي لوجيسيال دابليكاسيون مثلا بغينا واحد لوجيسيال يكون كيدير لنا شي حاجه طيب لي لوجيسيال كنتيليشارجيهم بغينا واحد لوجيسيال يكون كيحسب لينا بغينا واحد لوجيسيال يكون ياخذ لنا دي فوتو بغينا واحد لوجيسيال اللي عادي ولكن هو كيكون بلا بريزونس ديال واحد سيستيم ديكسبلوطاسيون on distingue plusieurs catégories de logiciels d'application à savoir logiciel de tableur par exemple Excel OpenCalc كاين logiciel de jeu كاين logiciel de programmation بحال C بحال Pascal بحال Java بحال Python بحال Scilab بحال Visual Basic وكاين logiciel de base de données بحال Access Oracle كاين logiciel graphique Paint AutoCAD Photoshop كاين logiciel de présentation PowerPoint كاين logiciel de gestion de base de données بحال Access Oracle هادشي غنعرفوهم من بعد وكاين بزاف د logiciel. دونك سي بون الدرس ديال اليوم انتهى نخليكم مع درس جديد اي على بروشين ان شاء الله.